بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. walilahi ala ko sabati kala seti masaye ma fil biara jere sabati la ala tayala fi samawati fi o fe le sama woro la kono wa ma ani fi o fe ardi mi be du ko la o bela jere ala tay wa ila allahi katale seti masala masini to jawona dambe bebe ko se ala yoro al umur o ya kirengere bela jere o fil biara ko se ala Albi ala kan so ala tay anye kuma mi fo kunu gati wole sababu be jirati o sababu be jira kuma juma sababu be sababu ko no ye wa ma Allah yuridu zulman lil ibad ala ko alete tonyoni ke akadam fe degere la sangba fara du boka ma wa ma Allah yuridu zulman lil alamin lil alamin alate tonyoni misikala zarati ke akadam fe na die du goro sanfe ani sangba ko anje o kuma fasal kunu ka damu fora ka te ka foko ni ala kwa yake kiriya hana fara wole be ndani ina ni here ala be wole ko anga be anga fara ala to fe anga fara be munedi wole tonyoni kuma ala te tonyoni fe ko anga na fara wotmana pale ala te tonyoni fe dan fe mushi ba yira ko farani ko yi tonyoni ni nanga fara men yo makosa kuma le ta fa nganyo makosa ko le ti tonyoni fe ko le ko ati farani fe farani be fe mi woro ko yi tonyoni wole fara sababu be tira ama fo ko bon ala ete tonyoni fe ama fo ko bon ni ala ti tonyoni fe no ye nyon fara ye ala to fe o loi mi ni ala bo fara ni parce que ala fara ko nyon fara mai nyon fara be na woro tonyoni komi te fara ni fe mi mena la tonyoni woro akala komi mo gomu mala ala la berebere o fe ka yira ko ku ye o kiti mi blani ite tonyoni fe ni kwa be na ite fara ni fe ni o fara me na tonyoni woro ni o fara ni be tonyoni woro kanke ko mo musigale me o kiti ma ala be fe ko wole kiti sababu di ma saka foko ale ya fuye tugo na ko fara ni be tonyoni woro o kiti mi diliman la ko hakikalo kwate bo fuka muna ni ala tume tonyoni fe no e farani ni farani kana tonyoni wo ko wako ni ala tumbe farani fe no e tonyoni ya ta sanso sa ka bita o tumbe woro mulala ko fe on fe sanga ba ko ta la tay mina lai abi fa ni kaye ko mo be tonyoni kala parce que bonne be kala ka bo wole ma ni kay bonne be kala ka bo farani me na fe mi woro wole mai no e tonyoni otuma ame kuma tonyoni kan directement mais anga lo farani ba ka sabo nge ka woro
o tuma ala ko ni ka ye tɔɲɔni ale ala t'a fɛ parce que sangaba n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ y'ale ta ye ni ka mɔgɔ ye tɔɲɔni kɛra n'a ka kitiw tɛ taa bɛn sababa ma n'a ko a kana fara k'a bɛ bɛn tɔɲɔni bolo ni k'a ye i bɛ sigala o ma a b'i kɔnɔ ko kiti in tɛ taa bɛn sababa ma ni ka mɔgɔ ye tɔɲɔni kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ko saba donna kelen i ma saba bɛɛ ka k'a kan ou bien fila ka sɔrɔ saba la o b'a kan ou bien kelen bɛ saba in na o b'a kan ça veut dire que ni saba in den kelen tɛ yen i tɛ se ka tɔɲɔni kɛ tɔɲɔnikɛla bɛɛ ni ko saba donna kelen min bɛna ko fɔ a b'a kan diyagoya i ma i karabalen don ka bila tɔɲɔni kɛli la i ma i karabalen don ala ko karaba t'ale fɛ parce que sangaba ni dugukolo kɔnɔna fɛn bɛɛ b'ale ta ye jɔn b'ale karaba k'a bila kolo kɛli parce que ale ta dɛ lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard a bɛɛ y'ale ta ye jɔn b'ale karaba ni fɛnw ti ta ye olu b'i karaba mais a bɛɛ b'ile de ka mara kɔnɔ i b'a kɛ cogo min k'i diya n'a y'i diya a b'i kelen bɔ yen ka ni ɲɔgɔnna miliyari ye seconde kɔnɔ n'a ye ala diya a bɛ sangaba dugukolo tunu ka bɔ yen ka sangaba dugukolo ɲɔgɔnna miliyari bila ko n fɛ yan kunna a t'a la dɛsɛ musa gaba ye o tuma na fɛn bɛɛ bɛ min bolo kɛ a tɛ se ka karaba mun b'a karaba a bɛɛ b'ale de bolo o tuma na tɔɲɔni dun tɛ se ka kɛ fo ka taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ karabalen don ka bila ko dɔ kɛ la a b'a dɔn ko nin man ɲi a b'a karaba a b'a kɛ parce que o k'a bila o ka karaba k'a bila karaba tɛ ala ka bonda ko muso ba fɛn bɛɛ b'a ta ye kelen filanan n'i ka tɔɲɔni a bɛ kɛra kɛ i ma a tigilamɔgɔ t'a dɔn ni i b'a dɔn ko a man ɲi i dun b'a kɛra c'est k'i karabalen don n'i karabalen tɛ c'est k'i t'a dɔn an kana taa n'a ye yɔrɔ jan i k'a dɔn ko ala mankutu de alimu bizati sudur wa bi kulli shay'in alim tan i k'o kɛ dɔn an bɛ fɛ k'a wolo ka bɔ mun kɔnɔ lillahi ma fi samawati ni e yɛrɛ ye sangaba dancogo ni dugukolo dancogo n'o kɔnɔna fɛn bɛɛ bɛ min ka mara kɔnɔna fɛnw n'o ka sɛya ni do gosila dɔ la dɔrɔn tere ye gosi kalo laban min bɛ bɔ a la a b'a dɔn hali ni kalo gosila dugukolo la min bɛ bɔ a la a b'a dɔn mais sanji miliyɔn joli ninnu bɛɛ bɛ taama u bɛɛ bɛ vitesse en pleine vitesse hali avion t'a kɔn dugukolo ka boli yɛrɛ ninnu bɛɛ b'o damana plein na o bɛɛ bɛ taama o ka taama yajiri ni mustakari la kelen kelenna bɛɛ lajɛlen vitesse dan mais ni 100 millions den kelen a ma fɛrɛ min na a bolifɛn dɔ si ma fɛrɛ mɛ sangalon dɔ ka lɔba mais dɔ ma gosi dɔ la dɔ ma boli sira bila mustakari la dɔ ma ta sira bila karamɔgɔkɛ ni lɔni tɛ a tɛ ku i la o ni lɔri tun tɛ avion tun bɛ accident kɛ sanba kɔnɔ i ka dɔn avion joli bɛ l'espace la actuellement ka boli hali waga yirikaw mais jani avion bɛ wuli dɔrɔn a kan ka ligne min ta n'a bɛna tɛmɛ jamana min kɔnɔ o ligne bɛɛ placé nen don dɔ wɛrɛ kana o ta dɛ i m'a ye ni terrain bɛ fɛ ka bɔ yan ka taa yɔrɔ dɔ la ni ligne fila tɛ yen dɔrɔn o bɛ wele kɛ ban ko jusqu'à temps a kana tɛmɛ dɔ wɛrɛ bila sira la n'ale sera farani yɔrɔ la sa ale bɛ den kɛrɛfɛ o b'a fɔ dɔ de bɔ ale fana ye ale bɛna tɛmɛ o bɛ sɔrɔ ka sira l'espace fana kɛ siraw bɛ ten ni lɔni tɛ dɔ bɛ du kɔɲɛ sangaba n'a bonya ouais mala suɲɛ bolo ni lolo miliyɔn yirikaw wala m'a fɔ lolo miliyari yirikaw a bɛɛ b'a ka plein na planète ninnu a bɛɛ b'a ka vitesse la depuis 100 millions joli duma dɔ kɔɲɛ
mirisa sangaba ni dugukolo ma ni bɛɛ bɛ min ka mara kɔnɔ ni lɔnni tɛ o tuma na kunfinya de tun bɛ mɔgɔ bila tɔɲɔni na ala ka danni n'i miiri o ma i bɛ ala ka dɔnni dɔn o tuma na tɔɲɔni nayɔrɔ tɛ yen ni kunfinya min bilala karabali ni karabali o tɛ ala ka kɛnɛ kan kunfinya o tɛ ala ka kɛnɛ kan tɔɲɔni nayɔrɔ tɛ yen sabanan teriya bonda la ni ka i bɛ tɔɲɔni kɛra kunfinya tɛ karabali tɛ a sabanan i ma i b'a kɛra ko parce que a ka di ye c'est pas parce que il ne pas dit c'est a ma kɛ komi karabali ni ma karaba yɛrɛ fana mais il faut la kɛ ten ni sago bonda la ten kun t'a la ala ko ale tɛ foyi kɛ ten ma khalaqna samawati wa ma bainahuma la'ibin abasan ati gwansan imi mille limro kumbala sira dere mi ba fa fa la kumbala hazard ti inyo susu na ta bi kina mi ko bala e kumbala abe ka woro do dessus foule te ala ka dani kono ni te mi kun lo ke ayanyini otmana fute aywa ni sabo ni fu wolu mo bla to na tuma do o fana te ala ka do nya o te ala ka kele ka aywa ni saba ni ka tonyo ni na to yoro wo yoro i ka kiti do ko ka bla kala tonyo ni o c'est que ko saba do la tele lui jawo ya ka kiti do ko la ka so résultat da o tonyo ka ma lui jawo ya bla na kenya warama iya boy be mi ko abna la ba here kan ja kun fi ya ki soro di ka bo ka kiti bo ka bla mo ka parce que dans ya ma se yo ja résultat da o fu ka be fait tonyo ni mo warama iba be karama cho ko ni mena bo fu ka cho me be mo bla la ti ko bla tonyo na ti ko bla chen na ti parce que ni sa bo tu ala ko ni sa bo na kene ka tonyo ni na Europe il décelé nga fait le son ni la di global mo fla de la il décelé ka fait le son ala ko abiya de tay wala ma do kelme ki karaba ki blala apa be ya de tay ni fe be tay ka ba ko ti sigi karaba parce que ele ko blay ele ko la ni di ko petit ok pot mana depuis ala ya foya ko kwale ala ko akana fara ko fara ni be tonyo ni woro na we sigala ko ma ko ka fayo ko lillahi ma fi samawati wa lillahi ma fi samawati ko sawa la ko na fi be ya ta le te fuy bla au kan kitila tonyo ni kama ale ti tonyo ni fe dalil ma ira pa le ti tonyo ni fe ko pa le sanga na ko na fi be ya ta yi otmana na ti tonyo ni fe ati tonyo ni ke na kwa yi ke aka here do we otuma aka la fara aka here do we wata simu aka here do we ça il a été donné résultat complet maintenant quoi kalimbe ka wi desete confiate fouite ale araba ka here fait drone à part abo le se dire ko ni no fe be ba la arabo a kana fara ni tuba ka wi here do nyala ka masaya ko aka benge Antonio be ko saudi mai no tabi munchi ala ka masayala au benao abala ka marako ayro ma bewo abala ka marako ni dai ale munya fe ni ka ya ba foro ko aka benga here ya were tadi no te ni dai ma fi samawati ma fi da akara ben utawa ka ala ka masaya ko utmara aban kanale ko ayale ala tai na ya jaiso na ya jakana ba ati bwale ala ka masaya ko ma ba ka here drone fe o ba ka kitini dilawo walilahi ma fi samawati wa ma fi al o sanga bana ko na fe be yale ala tay abe fora yo na kala mi ka mo le fori o fokunya parce que ya il fokunya kwati tonyo fe na ya bla yo na ya kiti
wa ila Allah ko ka tare alama tu veux pas tu jaw mo ko be la bare ko na ja ibe na ja kana be ala ko ma fara ayere ta here ko so fem be ko be la bare ala talima min ya to atala wa be la babo min ya ma to atala wa be la babo tu jaw mo nyamore be voilà mana angato ala ka nyamore amawo wori gafsa no te hanni ma to amani ya tu yeda ta nyamore ama abena la bare masakere ma tu metanya ko kuntum ala ko hakikala au kera ka bon ni nyai ma ambe sujet mi kono kana bo contexte kono parce que ni be kono na face ni siaku ambe mo sujet mi kono kana boy la iba e kuma ni be nyonso ko kuntum khayra ummatin aw ke jama ku be so herema e tugudi mi fora na yoke la taqulu kal ladina tafarraqu nawma ke o nyonay kuntum khayra ummati nawma farakum jawjaw faratukum nawma farakum nasara faratukum naye wa tasimu bihablillahi jami'an ke wa man ya'tasim billahi nayoke ka kiramna ka qur'anamna ka alamna ka ko to alatala kuntum khayra ummati c'est là où je dis fond notre sunjarando intede kasu be ba nafna sella nu kaso be jino bo ka do isu yo ka ko ngon te kuntum khayra ummati ni misi no toro na yino kuntum khayra ummati ni kalande o man na manyo hasiriya dogal bigi do examen watina kuntum khayra ummatin na nyom la ka nyon dom bare mai aka kuma aka fay aweke khayra ummatin way ukhrijat abe fisani die be hanim be make nin do so law chema o ka ke o luka métier ba to hakilla son abe fisani mo to mais na bekara abe nyon la jessa bara so la ala ga nyon kuntum khayra ummatin aw kala jama kuru be son hermay ukhrijat linnas matumi ukhrijat ni jumla fi'liyata ba'da nakira ummatin alika sifatu jumla ba'da nakira sifat yani ummatin ukhrijat manto min aweke manto jumale la son herema o ummatun aweke o manto nu aka sifatu ye ukhrijat min bola boni e koroflay zoharat na ko min bola na tun bumura dogori me ami abi findo abu adogori me adun ta yoro na bora kama ko ko kharaja amma be kai bora kene ka sa tara kene ka wata bora do yoro da akhrajat ko akhraja mar'aha sabira ko mata akhraja ma'uha wa mar'aha iza ma'uha wa mar'aha c'est an tin nun do ko an sanwa ko ala ya femi dugole be ni ta yoro na bola keneka wala bimana kharaja zohara ukhrijat linnas zoharat linnas aw jogo ka ka ira die bela ko yona mo kan la te nasoro ka ko le son ta usra mon fait avec kuntum khayra ummatin zoharat linnas aw ba ka ben aw be arbadiya kanu sadi kambe nyomra kutu nyotala yafa aw kanka oyira keneka jebela jeli aw mango le sonta mo to fesa parce que ni faro ka kita o kana ma foto ta
ukhrijat linnas ate kaye yere ni yere ibaman ni yere madro yi dusukun kora bana no foni jogo in kay yenge nyom muna nyom kanu nkoto nyom tala foni kay yenge al jogo la keneka je ka wa karama do kala sisa kuntum khayra ummatin la budda an takuna ukhrijat fo manto in kake ukhrijat linnas fo ka yenge keneka ukhrija abe mana gorenti abe kene presque mais flalo nyonko abe nyonko mai ukhrija de kharaja abe mana mi di ka ko fe mi tunte akela kharaja tunte akhraja ma wa mara sabi din tunte ka ko abora les ça yani yadul ala al-huduth hadatha avec quel il faut fait mi kunte ko akela otmana ni nyom mra jugo ani nyom kan jugo koto nyom tala jugo min tila awsra mamma min yela kirafe kirashima dirga nyonge ala kala di ta do madina ko o tebbe ka soro yaw janna soraw kafir jugo to law ka be kambe kelima bari ma yadu ben be ci islamo be nawye o kira njugo taka jugo ako bla kenek ni njugo ntunte ma wo aw de be ka abona kurai aw de ba la ko kene mo kurai no ta dole ma ko kene mo aw islamo ni kan ka yi la nay otmana aw kana fle ko aw ya yi tole la ba la au contraire aw le kan ka sindina ka bla kene mo mutan kharajat al-bud alu kan ba jugun masini diye be kali kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas arbatin to mu maso aw kan ka wu sonai aw kan ka juguta fu bi so aw mala sunna to ta'muruna o koray me abe sifatu de ha ukhrijat linnas alekele ne ta'murun o koraye ko ta'muruna aben jamaro yake o ummatun ben jamaro yake ko jana taw la na ko se ummatu ko kelmatu ummatun de abe kuma mo kiringa kuma abe kuma jama kelmatu umma kana mi ko kuma akoko afora ko kuntum khayra ummatu le fora il faut ayi shayadi jone ka fo ko limited me shayadi ummatu limited te shayadi ma de kalimatu umma tutlaq ala al-insan fard arab kana ko abe muwakkili abe kumeka kuma ba fo jebe ma ko insan abe fo ile rek kelima fra ko insan anta insanun wa bani bashar insan abe beta abe mufrata jona abe jamu farata tini ummatu yere fana be tini ko ala ko yorogora na bira ibrahim kena ummatan kan una bira ibrahim kira ummatan parce que kalimatul umma tutlaq ala al-fard utmana kabiyo yorola kana jama kono be aka sheba ka soro kan jugo imbla singa kene ka no ikere wuri ka ba kene ka jembe ka yife nyom kanu nyom muna ikere ga wuri ka ba singa die ka nyom kanu yife kuntum khayra ummatin madlon jembe ka yimala ikere isiko die ka nyom kanu yife nyom muna ikere comme na shayra fana to otuma be kuma jama kan jugo na a jama kan jugo nyuma yira ikele yere kan jija kan jugo nyuma yira ça concerne tout le monde fardan wa jama mara sunna ko bil ta'muruna aw kan yo nyamara bil ma'ruf o jugo nyuma mi be ko fora aya globaliser ka to nyonko
ko kɔrɔ de ko fɛn min dɔnna adamadenya ni silamɛya kɔnɔ a ka ɲɔgɔn bila o de kan min dɔnna silamɛya kɔnɔ maarufu ye o de dɔnna adamadenya la min dɔnna adamadenya bolo o de fana dɔnna silamɛya kɔnɔ o de maarufu min dɔnlen don ka kɔrɔ silamɛya ni adamadenya la a ye ɲɔgɔn bila o sira kan i kelen ko mɔgɔ tɔw watana dogore kana sɔrɔ manto ni bolo a ka sifatu de ka mɔgɔw fara ani mun kɛ ka bɔ ko kɔni bɛɛ lajɛlen n'o ye fɛn o fɛn n'a tɛ taga ni adamadenya ye o ye mun kɛ mɔgɔya b'a kɔn fɛn o fɛn kɔni don diinɛ kɔnɔ diinɛ ye fɛn o fɛn kɔn diinɛ t'a kɔn diinɛ dun ye fɛn o fɛn kɔn adamadenya y'o kɔn adamadenya min y'o min kɔn silamɛya y'o kɔn n'i ka taga sɔrɔ ko dɔ bɛ yen ko adamadenya b'a fɛ ka taga sɔrɔ silamɛya b'a kɔn tiɲɛ tɛ o y'a don a la adamadenya ka fɛn dɔ kanu ka taga sɔrɔ silamɛya y'a kɔn tiɲɛ tɛ o y'a a fabriqué k'a bila silamɛya kɔnɔ ko a tɛ bɛn n'o tɛ silamɛya tɛ ban fɛn na adamadenya bɛ sɔn fɛn min ma silamɛya yɛrɛ tɛ fɛn dɔ fana kanu k'a fɔ ko adamadenya b'o fana kɔnɔ n'i ka taga sɔrɔ yen adamadenw a y'o vérifier ka ɲɛ les réseaux il y a quelque chose qui ne va pas là-bas o ka réseau dɔ manqueren don diinɛ ka fɛn dɔ kanu tiɲɛ yɛrɛ jaati la a sabatila ko diinɛ ka lasali ye nin ye ka bɔ ala fɛ yen ka bɔ kira fɛ yen ka taa sɔrɔ adamadenya t'o jogo tɔgɔ in fɛ a t'o ko tɔgɔ in kanu mɔgɔya tɛ sɔn a ma a ye mɔgɔw vérifier o y'a réseau ma dafa n'o tɛ kɛ fɛn o fɛn ni diinɛ y'a kanu ni hakika don i bɛ taa sɔrɔ o de bɛ taa ni mɔgɔya ye a bɛ ten de a fila tɛ taa ka ɲɔgɔn ta ala nana ni mɔgɔya de ko diinɛ a bɛ faamu fitratallahi lati fatara al-asa diinɛ ye o de mɔgɔya lasali o de ye diinɛ ye ala ko a ye to a lasali kan a kana ban a lasali la kosɔn n'a banna a lasali la kuranɛ b'a fɔ a ma ko faase ko banbanci lasali la mɔgɔ min bɔra a lasali kan ko ne k'aw bila a lasali de kan i bɛ ban i lasali la yɛrɛlɔnba de mara sunya bolo n bɛ nin fɔ ka sɛya n bɛ taa ka segin nin yɔrɔ nin kan tuma caman ya kumaw kɔnɔna tellement que fabrication sɛyala silamɛya kɔnɔ a bɛ mɔgɔw digu la o kosɔn komi an tɛ se k'a bɛɛ fɔ ka ban yɔrɔ kelen don ne b'a d'i ma kayida la ten ni fɛn o fɛn n'a y'a vérifier mɔgɔw ka réseau dafalen don hakiliw sigilen don ka sɔrɔ fɛn nin tɛ taa ni mɔgɔya ye ka sɔrɔ a bɛ diinɛ kɔnɔ tiɲɛ tɛ diinɛ tɛ c'est tellement a lawalen don kosɔn komi an tɛ se k'a don a kelen-kelen ne b'a d'i ma kayida global la ten i k'i hakili sigi a fɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a lajɛ adamadenya hakika kɔnɔ mɔgɔya kana siya ko lajɛ dɛ siya ko tɛ k'a fɔ karamɔgɔ bonda kunfin bonda muso bonda cɛ bonda silamɛya nana de mɔgɔ a bɛ ten de a y'a lajɛ mɔgɔya kɔnɔ n'a ni mɔgɔya tɛ taa dɔrɔn ka sɔrɔ diinɛ b'a kanu c'est faux c'est fabrication a donna diinɛ la diinɛ tɛ n'a y'a ye a sɛgɛsɛgɛ diinɛ kɔnɔ ka taa sɔrɔ tiɲɛ don a sabatilen bɛ diinɛ kɔnɔ hakika yɛrɛ yɛrɛ de la a faamuya b'aw dɛsɛ ka taa sɔrɔ a tɛ taa ni mɔgɔya ye tiɲɛ tɛ a ye mɔgɔya in vérifier ka ɲɛ il y a réseau saba b'a la réseau dɔ ɲagami a fila tɛ ɲɔgɔn bila abadan ala tɛ fɛn dɔ bila ka mɔgɔya tɔɔrɔ mɔgɔya fana tɛ foyi kan ka sɔrɔ ala b'o haramuya ça n'existe pas ala ko ma ja'ala Allahu alaykum fi din min harajin digu he ko ale ala m'a bila mɔgɔya kan diinɛ in kɔnɔ n'a ye digu a y'a wara ko ala i ma a ma diinɛ in faamu a k'a fasa ɲɛjugu kan ou bien diinɛ in fasa cogo ɲɛna mais aw ka mɔgɔya a y'a réseau ɲagami a y'a hakili sigi a k'o fɛ ka ɲɛ
mana so nyabo wa tanhauna 'anil munkar aywa femi koni be mo ya kon dina kon aw ka ke farani kele ka bo ko koni kelima wa tu'minun aw ka banga limaniya sifatu de jumlata de jumla sifatu wasfiya atare ummatu wa tu'minu aw mankutu ka ke munetu be ummatu nta mankutu ikile ikanga so ni mankutu ngono ajama akanga so ni mankutu ngono tu'minun aw ka ke limaniya ba isani wati be billahi alam barakatiku aw be mo nyamara ni nyumayo ka mo fara ka wajuma mo ese limaniya ni tewewa mais aduna la fo limbe ko fe ko watu minu ro ko kwa limaniya wo muni ma limaniya ni se ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar e se ko kedi adise wo amba fo ma balala ko na je ba fo ko zikrul kull ba'da al khas wala ma na je fo ko zikrul asl ba'da al far'i aslu be far'u be ka far'u fo banka so ka ta la sari refo wala ma ka juz'iyatun nu fo ba ka so ka ta kulli refo ko fe tu'minuna li kulli ala li asli ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ka ala far'u de ala li juz'i ka so ka ta kulli fo ko fe wotmana nile mbaw takdimun ne losa baraga kotela abikile kono ko amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ko même kafir bake c'est pas ça kafir ta kere tout minun ngale bake c'est-à-dire aye farqu le ko aslu ko foliye aslu moye ba tout minuna billah wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aslu de faru de tu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kala su wa tu'minuna aw kalimanya bitalina nun ko fede aywa wa tu'minuna aw kalimanya billahi alama wa ya la sari ne ala lon tey foyti ala ka fami ko man da mo agara ko me bashi ni nono ke kanye ka banga kinye do nyamala amini be gore de mara so yebo ni jogo kanye chocho ite sunyani ke te galon tike te hasidia ke te mo konya dona bora ka so illa nte alala aya ko re kinye bashi la abaw kono ko ko kari kai de ngo nganya sugoro gala ko sube attention abi fam walau amana ahlul kitab ala ko ni kitabu dongaw nodu tun sona yawjanna sala no tun sona salamo yara fara ahlul kitabu naw fara tun sona ka qur'ana ta chukula ni yahudaw tun sona ka tawrata li yila ka kuma kan la sai labato nyarama e se fara ni bewa walau amana ahlul kitab ni kitabu dunga tun sona kan baraka ni alatai lakana khairan herat teka lahum o yekat menika ala ko chelo minu go mu'minun sombo go chela do ya to tawrata kuma kana depuis kila na do ko hakkan ko antu ko na wori do tume na soro chela depuis o ekra kuma ka idron o do era tamacho idron ko hanna ma kuma ko lu sola ko passer atamacho ko bela karna o kanga ta commerce ke dumu na bela karna o ka ga fito na o ma o ka kira don o ka tamacho do o ka delege do o ka bangi yoro do o ka commerce do abena fuke tu o ka benya lo depuis o du yo ye kira yo ye tu ora do ko hakan fa milayu ni tun talala bu anyi kwasira luma flam la kuma madutta awa salamo yara fana beti
minhum mu'minun mɔgɔw bɛ kuranna dɔnkaw cɛla olu kɛlen bɛ ka kuranna ta cogo yɛrɛ la ma fila min la mais attention dɔw bɛ yen dɛ olu k'a kɛ wari ɲinina ye olu ka kuranna ta k'a kɛ wari ɲinina de ye sariya kiti a ma dɔn mais dɔw y'o si bɛɛ kɛ kalan na sanji 20 sanji 10 kɛ kalan na uniquement ka sirilu dɔrɔn bɛ de ɲɛɲini mais hali o tɛ seli tacogo ɲɛnama ɲa dɔn oui a dun bɛ fɔ olu de ma an fɛ farafinna ko karamɔgɔw ouais ko n'a ko min k'olu dɛ hakika kɔni don o de kɔni don mais lara attention awɔ kuranɛ nana de sirilu ye mudɔfu de ye o farala kan de o ye gwasu de ye n'o tɛ lasali ye min ye i k'a dɔn min ye haramu ye min ye halala ye nana o de ɲɛfɔ yɔrɔ n'i ye dɔ wɛrɛw sɔrɔ a kɔnɔna min bɛ se ka donda d'i ma k'i protéger ka o juguw tɔɔrɔ ma fana alihamudulila o ye gwasu de ye ka d'a kan mais ni aw y'a ta bɛɛ kɛ o de ɲɛɲini ye o ka kiti yɛrɛ bila kɛrɛfɛ a nakun yɛrɛ ka ɲinɛ o kɔ kɛra baara ye dɛ ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma mɔgɔw bɛ kuranna dɔnkaw cɛla n k'a fɔ ye ko alu kitaba kɛ fasa ni yahudiya nasɔrɔ dɔrɔn bɛ yen silamɛw yɛrɛ fana ta ye kitabu de a y'a kuranna fana ye kitabu de aw fana ye alu kitabu de n'aw silamɛw tun sɔnna kuranna kumakan ma ɲɛnama mankan tun tɛ wuli o mais mɔgɔw bɛ yen mun sɔnna ma minnu y'o muɲu olu ka kuranna kalan k'a kitiw faamu hali n'u bɛ siriw fana baara baasi t'a la mais o y'a ta a haramu n'a halala o y'o don ka bɔ ɲɔgɔn na mara sunjɛ bolo ma minhum al-mu'minuna de wa aktharuhum fasiqun awe min bɛ kuranna haramu n'a halala woroma ka bɔ ɲɔgɔn na karamɔgɔw cɛla ka dɔgɔ a kana pratiquer yahudiya nasɔrɔ kan k'a yɛrɛ bɔ a la dɛ vous êtes dedans amo ko alu kitabu dɔrɔn yahudiya nasɔrɔ alu kitabu on dirait que vous êtes pas dedans aw ta tɛ kitabu ye wa aw yɛrɛ fana aksaruhum fasiquna silamɛw aksaru kuranna kalala caman fasik n'o tɛ misiri ye mɔgɔ yɔrɔ ye misiri ye kɔrɔti bon yɔrɔ ye misiri ye karate kɛ yɔrɔ ye nin bɛɛ dun kɛra misiri kɔnɔ yan hali sira a bɛ kɛra n'a tɛ fasikiya tɛ mun b'a se nin ma n'an bɛ fasari kɛ dɔrɔn an b'a ta k'a bɛɛ kɛ yahudiya ye k'an yɛrɛ sɔrɔ o de kɔrɔ tuma bɛ n b'a fɔ ko a b'a mɛn ko gayiri ma ko du bɛ ale ye don dɔ la an bɛna sigi a kan cɔ peut-être tafsiri kɔnɔ a tɛ se parce que n'i ye tafsiri mawudu iyaw de ye n'i k'i b'a ta o mawudu dɔrɔn bɛ i bɛ to o de kan parce que n'i k'i bɛ a lawalen don gayiri ma ko du bɛ ale ye wala dɔɔnin tuma bɛɛ ko yahudiya nasɔrɔ k'a sɔrɔ silamɛw yɛrɛ de y'a numéro 1 ye silamɛw yɛrɛ gayiri ma ko du bɛ ale ye wala dɔɔnin voilà kan i bɔ a la dɛ i jija i kana sɔrɔ a la dɛ o de ka fisa i ma n'o tɛ jogo dɔ le ka yahudiya wele ko gayiri ma ko duubi jɛnɛ ala b'a fɔ ko wa ba'u bi ghadabin min Allah o kuma dɔ de tɛmɛna yahudiya mun kosɔn dimi ala ka dimi sera o ma a ka jogo dɔ le ko fɔ n'aw sɔrɔ fana sɔrɔla o dɔn antum aidan ba'u bi ghadabin a nana fɔ nasɔrɔ ma yɔrɔ ko dɔɔnin na ko o tununa o ka mɔgɔ tɔw tunun ka sɔrɔ o ka tiɲɛ dɔ tiɲɛ mais o b'o tunu ka mɔgɔ tɔw la tunu o ka ko dɔ de kɛ ka sɔrɔ ka wele o ma ko dɔɔnin n'aw yɛrɛ fana sɔrɔla yen aw yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔɔnin na ten ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma o la n'i bɛ kuranna kalan na Imam Ali b'o de fɔ tuma bɛɛ ale de b'a fɔ ko wa iza ko yashiru yastashiruna bihi dawa'a da'ihim ko muttaqina wa ala yasrajun ko no be kuranna kalanna bana min b'olu yɛrɛ la o b'a fila ɲini kuranna kɔnɔ in ka taa bila to a bɛ kuma ka ten
wala kala sunya tede bonna ko wati ko en kore amena ko wati sera wa aksaruhum fasikuna ala ko kitabu dunga o shama e fasiku de yawdan nasara islaman o shama o betede mu ye korona karaka ke nyon faray mu ye tawrata ne jire karaka ke nyon faray olu de fasikuna o korona na kunte kam go fara korona na kunte kwa ka nyon na tawrata jikune kwa ka kene lenjira jikune kwa ka nyon kan mais mun nana ni ñoo fara ni ñoo kon ñaw yi wa aka la salibla fasik aka la salibla mu ya la salte tawrata la salte linjira la salte qur'an la salte ni wala ko fasik fasaka ala kana ke fasik